आसाम फोकस सानताली न्यूज चैनल को तिहिन बड़ाई उचित पिया हसा बनु होड़ को मौज खबर वसुंधरा 2 असोनी दारायते आसाम रन हेमंत बिस्व शर्मा सरकार दो हसा बनु होड़ को से आयमा दिन खन हसा रिया न्याम जरी से पटा बकु न्याम कदा एक्सोनिया गी मिना तकु खान वसुंधरा 2 पोर्टल तलाते एप्लीकेशन एम लेन खान गी हसा रिया कागजे एमाउ को सरकारे दायित्व लोৱাৰ পিছত प्रशासनत परिवर्तन आनिब चेष्टा करि आছো। एबार आमी कि हातत लैছো वसुंधरा 2 जे कोनोबा देवत्वर माटी कोनोबा सरकारी माटी कोनोबा एक्सनिया माटी जिमान मानुह এই ধৰণৰ মাটিত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আৰু আমি তেওঁলোকক মাটিৰ সত্ত্ব দিম। जहाई को गिद्रगी क्लास 9 रे को पढ़ाव कना उनको को सरकार ठेन बिना एप्लीकेशन तेगी कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट से जहां लेखना कास्ट सर्टिफिकेट गी पढ़ाव कान स्कूल रे को न्यामा कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट जिमान धৰণৰ আছে সেইবিলাকো ক্লাস 9 তে স্কুলত পাই যাব। কোনেও গভৰ্ণমেণ্টক আবেদন কৰিব নালাগে। উত্তৰাধিকাৰীৰ সাৰ্টিফিকেট লাগে স্কলাৰশ্বিপৰ সমস্যা আছে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আবেদন কৰক আপোনালোকে চৰকাৰী অফিচত যাব নালাগে। ट्रेड लाइसेंस इंडस्ट्री लाइसेंस फ्लैट किरी अखरी लगित हो कंप्यूटर दारायते एप्लीकेशन को कोरोन लिंक खान ओरा अरगी को न्यामा घरत बही ट्रेड लाइसेंसर आवेदन करक আপোনালোকে ट्रेड लाइसेंस घरते पाब। इंडस्ट्री खुलिब खुजिसे तार परमिशन कंप्यूटৰৰ জৰিয়তে লক আনকি উইদাউট পারমিশন আপোনালোকে ফ্ল্যাটৰ কিনা বেচা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা দি আমি কৰিছো। मेयरबार खंड गुवाहाटी रिया सनाम ऑफिस गी बुरु चितानते इदिया खाली कान जायगा रे दो खिलट टंडी स्टेडियम पार्क्स इमान को बिनाव रिया ए हुदिस कदा जुलाई माहर परा प्रति माहर आमी 500 পৰা 8000 লোকক আমি পানীৰ কানেকশন দিব পাৰিম। গুৱাহাটীৰ যিমান সৰু বৰ অফিস আছে সেইবিলাক ফায়াৰ ব্ৰিগেড বাদ দিছো মেডিকেল বাদ দিছো ভেটেনাৰী বাদ দিছো যিবিলাক ইমান দৰকাৰ নাই গুৱাহাটীৰ মানুহৰ কাৰণে এই গুটে অফিস বিলাক আমি বেডকুচিত লৈ যাব খুজিছো আৰু তাতে যেতিয়া আমি অফিসবোৰ লৈ যাম এই অফিস বিলাকৰ যিমান মাটি খালি হ'ব এই খালি মাটি বিলাকৰ হয় খেল পথাৰ নহলে পাৰ্ক আমি বনাব পাৰি আৰু লগে লগে আমাৰ ইয়াৰ মানুহে যথেষ্ট খোলা এটা পৰিবেশ পাব পাৰি। सरकार हुई कते आरे चांदू तिगी 1 करोड़ आधा टाका रिया हेरोइन को साफ कते अपराध मुक्त ड्रग्स मुक्त हुए ना निंदे 12 बजे हो गोगो हर तकु को दाड़ा इदी दड़ी आ मेनते मेंदा जुआ 9 माहत 750 কোটি টাকাৰ হিৰোইন ধৰিছো। আজি আমি এখন অপৰাধ মুক্ত ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছো। মোৰ মা মোৰ ভণ্টি মোৰ বাইদেউ যেতিয়া ৰাতি 2টা বজাতো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰিব ঘূৰি আহিব পাৰিব সেইখন মহানগৰীহে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু এই গুৱাহাটী মহানগৰীখনত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰ দলি কৰি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছে। আর হ্যাঁ मीटे कथा आलोपे हिरिन तबुना जहां गी जहां लेकाना रोग आजार ᱧᱟᱢ पिया और बुसुर काजलगांव रेगी एसडी क्लिनिक परामर्श दाता हिनाय तबुना डॉक्टर श्रमिक देव उनी जेन सन कते बुन रान दिस इच दारिया दिला बुन चिरांग काजलगांव ते डॉक्टर चेम्बर रे बुन ᱧᱟᱢᱮ कना सिता 9 बजा खन 1 बजा हबी और 4 बजा खन 6 बजा हबी अडी लिकन रोग आजार बेमार रिया ए रान मुर्गन आसाम फोकस।